Shalom dan selamat pagi saudara-saudari. Kita bersyukur kepada Tuhan kerana memberi nafas baru pada hari ini untuk kita datang memuji dan menyembah Tuhan bersama dalam kebaktian online hari Minggu kita. Mari pada saat ini kita datang kepada Dia dengan pujian dari hati kita. Haleluya.
give you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. This is my desire to honor you. Oh, with all my heart, I worship you. I worship you. All I have, all I have within me, I give you praise. All that I adore is in you, is in you. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Have your way in me. Have your way in me. Have your way, Lord, have your way in me. Lord, have your way. Have your way. Have your way in me. Lord, I give you my heart. I give you my soul. I live for you alone. Every breath that I take, every moment I'm awake. Lord, have your way in me. Father, we just thank you that you are always close to us. So we worship you this day. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Good morning, brothers and sisters. Haleluya, selamat pagi saudara-saudari And happy Father's Day. dan selamat Hari Bapa. We're so excited for you to join us today. Kami sangat bersuka cita karena kalian dapat berjumpa dengan kami saat ini. And so to all the fathers out there, we really pray God's blessing upon your life. Untuk semua bapak-bapak di luar sana, kami benar-benar berdoa agar berkat Tuhan beserta dengan kamu di dalam kehidupan kamu. You know, as fathers, I believe that every father deep in the heart desire the best for their children. Saya percaya bahwa setiap bapa merindukan sesuatu yang terbaik bagi anak-anak mereka. And that's only natural.
Itu adalah sesuatu yang benar-benar natural. What do we really want to give to our children? Apa yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita? What do you want to give to your children? Apa yang kamu mau berikan kepada anak-anakmu? What is important? Apa yang penting? And what will last for a long time? Apa yang akan berlanjutan selamanya? How can we give the best to our children? Bagaimana kita dapat memberi yang terbaik kepada anak-anak kita? You see, all these questions are really very important questions. Semua pertanyaan ini sangat penting. This is about legacy for generations. Ini adalah tentang warisan bagi generasi. And that's the topic for today. Jadi ini adalah topik pada hari ini. And although I'm talking to fathers, Walaupun saya berbicara kepada bapa-bapa, the word of God is so powerful, it's relevant for mothers and leaders as well. tapi firman Tuhan sangat berkuasa, dapat juga relevan kepada ibu dan juga pemimpin-pemimpin. You see, the word legacy actually means something that we pass on to the next generation. Kata warisan itu adalah sesuatu yang kita turunkan kepada generasi seterusnya. What do you want to pass on to your children? Apa yang kamu mau wariskan kepada anak-anakmu? What do you want to pass on to the next generation? Apa yang kamu mau turunkan kepada generasi seterusnya? And I believe all of us want to pass on the best. Saya percaya kamu mau mewariskan sesuatu yang terbaik. Is passing on wealth or good education the best that we can do? Apakah mewariskan pendidikan atau kekayaan itu sesuatu yang baik? Or is there something more? Atau ada sesuatu yang lebih baik Now, lagi? today I want to share a very powerful principle Hari ini saya mau memberikan prinsip yang sangat besar on how as fathers, as mothers, as leaders, we can actually have something of a very good legacy to pass on. Bagaimana kita sebagai bapa atau ibu dapat mewariskan sesuatu yang sangat penting bagi anak-anak kita. And so I want to invite you to follow along with your Bible. Saya mau mengundang kamu untuk ikut dengan saya dengan Alkitab kamu. And we're going to look especially at 1 Samuel chapter 2 verse 26. Terutama sekali kita akan melihat dalam 1 Samuel 2 ayat 26. So that we understand the topic of legacy for generations. Sehingga kita tahu dan mengerti dan memahami arti daripada warisan bagi generasi. So the Bible says, and the boy Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with people. Tetapi Samuel yang muda ini semakin besar dan semakin disukai, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. This is a very beautiful verse of scripture. Ini adalah ayat yang sangat indah. If there is something that you can pray for or should pray for your children, it should be this verse. Jika kamu mau berdoa sesuatu untuk anak kamu, ini adalah ayat yang baik untuk kamu doakan. Because this is the legacy that we can pass on. Karena ini adalah warisan yang dapat kita turunkan. More than giving gold or silver. Lebih daripada memberi emas ataupun perak. Even more than just giving money or education. Lebih daripada uang dan juga pendidikan. And that's what we're going to talk about today. Jadi ini yang mau kita katakan dan kita bahas pada hari ini. So there are three things I want to mention today. Ada 3 hal yang saya mau katakan pada hari ini. First is about the values that we should pass on. Pertama itu tentang nilai yang kita mau turunkan. Secondly is a vision of what is true success. Yang kedua adalah apa yang kita ingin lihat daripada keberhasilan. And thirdly is the vehicle of investing. Dan yang ketiga adalah apa yang dapat membawa kita untuk melabur. And you know, many parents actually, because we love our children, we think that providing them the best education and many other things will help them for their life. Mungkin sebagai ibu bapa kita berpikir bahwa memberikan mereka kehidupan yang baik dan juga pendidikan yang baik itu akan membuat dia berhasil di kehidupan mereka. And it's very typical of many parents. Itu yang biasa dipikirkan oleh orang tua. But today I want to mention in this first point is that we pass on what we value. Dan poin pertama ini, hari ini kami mau sampaikan yaitu kita mewariskan nilai-nilai kita. If we value education, that's why we pass on good education for our children. Kalau kita menghargai pendidikan, maka kita akan mewariskan pendidikan kepada anak-anak kita. The truth is we will pass on what we value. Jadi kebenarannya adalah kita akan menurunkan
nilai yang kita hargai. And what we value is very important. Jadi apa yang kita hargai sangat penting sekali. Because if you have the wrong values, you will pass on the wrong values. Karena jika kita memiliki nilai-nilai yang salah, kita akan menurunkan nilai yang salah. But if you have the right values, then that's going to be passed on. Tetapi jika kamu memiliki nilai yang benar, dan kamu akan dapat menurunkan nilai yang benar. Now let's look at the life of Eli this morning. Mari kita lihat kehidupan daripada Eli. And how Eli's values was passed on to his children. Bagaimana nilai-nilai Eli diturunkan kepada anak-anaknya. Unfortunately, it was the wrong values. Dan sayang sekali itu adalah nilai-nilai yang salah. But let's look at the details right now. Mari kita melihat beberapa detail di sini. I want to share 3 things about Eli, Ada 3 hal yang saya mau bagikan tentang Eli, which he passed on to his children. di mana dia mewariskan kepada anak-anaknya. The first one we find in 1 Samuel chapter 1, verse 3. Pertama itu kita dapat lihat di 1 Samuel 1 ayat 3. The Bible says that the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord. Di sana dikatakan bahwa imam Tuhan ialah kedua anak Eli, Hophni dan Phinehas. Just as Eli was a priest, Di mana Eli adalah imam the 2 children were priests as well. dan kedua anaknya juga menjadi imam. Now, I would say this, that Eli actually passed on the career or the profession to the sons. Jadi saya dapat katakan bahwa Eli mewariskan kerjayaannya sebagai imam kepada anak-anaknya. And he valued that there's a job, there's an income. Di mana dia memiliki nilai bahwa ada pekerjaan dan ada pendapatan. You know, the Bible says in 1 Samuel chapter 3 verse 1. Di dalam Alkitab dikatakan dalam 1 Samuel 3 ayat 1. That in those days the word of the Lord was rare and there were not many visions. Dikatakan di sana bahwa pada masa itu firman Tuhan sangat jarang dan tidak banyak penglihatan. Now it is incredible that even though Eli was a priest, even though the 2 sons were priests, there was a rarity of God's word. Walaupun Eli adalah seorang imam dan kedua anaknya adalah imam juga, tetapi kenyataannya saat itu firman Tuhan sangat jarang didengar. Why is it like that? Kenapa? Shouldn't it be that the priests of God are so close to God that they receive visions and the word of God for the people? Bukankah seharusnya karena kita sebagai imam akan dekat dengan Tuhan dan menerima banyak penglihatan dan juga firman Tuhan untuk diberikan kepada umatnya? I suspect it's because they value the priesthood as a job and not a relationship with God. Jadi saya menyangka bahwa mungkin mereka melihat nilai sebagai imam, sebagai kerjayaan, bukan sebagai panggilan daripada Tuhan. Even the Lord Jesus said this. Walaupun Yesus mengatakan hal ini. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Di mana dikatakan berbahagialah mereka yang memiliki hati yang murni karena mereka akan melihat Tuhan. You know, without purity we don't see God. Tanpa hati yang murni kita tidak dapat melihat Tuhan. You see, I really believe that they value more the job rather than the relationship with God. Jadi saya percaya bahwa mereka menghargai pekerjaan mereka lebih daripada hubungan mereka dengan Tuhan. And so it's like father, like son. Jadi seperti anak seperti bapak. And you know, in 1 Samuel chapter 2, verse 12 and 17, it also shows the kind of heart that the 2 sons have towards God. Di 1 Samuel 2 ayat 12 juga menunjukkan bagaimana hati anak-anak Eli. The Bible says that Eli's sons have no regard for God. Di mana dikatakan bahwa mereka tidak menghindarkan Tuhan. They don't respect God. Mereka tidak menghormati They have Tuhan. no reverence for God. Mereka tidak takut akan Tuhan. So the 2 sons, the Bible says that the sins of these 2 young men were very great in the eyes of God. Dikatakan dalam firman Tuhan bahwa dosa kedua orang muda ini sangat besar di hadapan Tuhan. Because they were treating the Lord's offering with contempt. Karena mereka membuat korban persembahan dicemarkan. They look down on the offerings of God. Mereka memandang rendah kepada persembahan korban daripada orang-orang. And in fact, God spoke to Eli about this. Sebenarnya Tuhan bercakap kepada Eli tentang hal ini. And said, why do you honor your sons more than me?
Di mana Tuhan katakan, mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? You know, this is the problem today. Inilah masalahnya pada hari ini. Many times we honor our children more than we honor God. Kita menghormati anak-anak kita lebih daripada Tuhan. We put our children first. Kita meletakkan anak kita yang pertama. We fail to put God first. Kita gagal untuk meletakkan Tuhan terlebih dahulu. Now, actually it's really about honoring God. Tapi sebenarnya itu lebih kepada menghormati Tuhan. I would say that if we truly honor God, we will really help our children so much more. Saya mau mengatakan bahwa jika kamu benar-benar menghormati Tuhan, maka kamu akan dapat membantu anakmu untuk bertumbuh besar dengan baik. So in 1 Samuel chapter 2 verse 29 and 30, God also says, "Those who honor me, I will honor. Those who despise me will be disdained." Di mana di dalam ayat 29 dan 30 Tuhan juga mengatakan, mereka yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. So you know, the value of honoring God is so important. Jadi menghargai, nilai daripada menghargai Tuhan sangatlah penting. If we really want to raise our children in the right way, we must honor God first. Jika kita mau membesarkan anak kita dengan cara yang baik dan benar, kita perlu menghormati Tuhan terlebih dahulu. Why? Kenapa? Well, it's because when we honor God first, we will be able to disciple or discipline our children in the way of the Lord. Karena jika kita menghormati Tuhan terlebih dahulu, maka kita dapat memuridkan dan juga mendisiplin anak-anak kita dengan baik. This is how we should raise our children from young. Ini bagaimana kita perlu membesarkan anak-anak kita dari kecil. You know, Eli passed on a lack of honor for God to his sons. Jadi Eli menurunkan nilai kekurang hormat kepada Tuhan kepada anak-anaknya. And that is really causing a outcome of Eli passing on a lack of discipline to his sons as well. Itu juga menyebabkan dia menurunkan kurangnya disiplin kepada anak-anaknya. The Bible says in 1 Samuel chapter 2 verse 22 to 25. Dan Alkitab katakan di 1 Samuel 2 ayat 2-25. Now Eli, who was very old, heard everything his sons were doing to all Israel and how they slept with the women. Dan Eli setelah tua, dia mendengar segala sesuatu yang dilakukan anak-anaknya dan bahkan mereka tidur dengan perempuan-perempuan yang melayani di rumah Tuhan. And you know, by this time Eli was very old. Saat ini Eli sudah tua. He's more than 90 years old. Dia mungkin lebih daripada 90 tahun. You know, one of the biggest heartbreak is to be a father or mother, and when you grow very old, you see your children's life is in a mess. Satu hal yang sangat menyedihkan pada saat kamu sudah tua, kamu melihat kehidupan anak-anakmu sangat berantakan. And by that time, it's too late to correct them. Saat itu sangat lambat, sudah terlambat untuk mengoreksi mereka. Because by then they are adults. Karena mereka sudah dewasa. They have already made up their mind about the values that they want. Mereka sudah memiliki nilai-nilai di dalam hidup mereka. And so when Eli heard about the two sons, he called them and then he rebuked them. Jadi pada saat Eli mendengar hal itu, dia memanggil mereka dan menegur mereka. And he said, "Why do you do such things?" Dan dia katakan, kenapa kamu melakukan hal ini? I hear from all the people about the wicked deeds that you do. Di mana saya mendengar dari segenap bangsa ini tentang perbuatan-perbuatanmu yang jahat ini. No, my sons, the report I hear among the people is not good. Jadi kabar yang saya dengar daripada orang-orang bukan hal yang baik. You know, even though the father spoke strongly to the two sons, they refused to listen. Walaupun bapaknya bercakap dengan tegas saat ini, mereka menolak untuk mendengar. We pass on what we value. Jadi kita menurunkan apa yang kita hargai. Very sadly, because Eli himself did not have a strong and close relationship with God, he has passed on all the wrong values. Karena sangat sedih, Eli tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Itulah dia menyebabkan dia menurunkan nilai-nilai yang tidak baik kepada anak-anaknya. The challenge for us is to pass on the right values. Jadi cabaran bagi kita adalah untuk menurunkan nilai-nilai yang baik. But there's at least one thing that Eli did that was good. Tetapi ada satu hal yang Eli lakukan dengan benar. Eli taught little Samuel how to hear God. Eli mengajar Samuel bagaimana mendengar daripada Tuhan. And we can read this in 1 Samuel chapter 3 verse 7 to 10. Kita dapat membaca di 1 Samuel 3 ayat 7 sampai 10. Here's the thing. Ini yang ingin saya katakan. We teach what we know.
Jadi kita mengajar apa yang kita tahu. Eli taught Samuel what he knew, Eli mengajar Samuel apa yang dia tahu. but we impart who we are. Tetapi kita mengimpatasi siapa diri kita. Because because Eli don't have an honor for God, he imparted a lack of honor for God to his children. Karena Eli tidak memiliki rasa hormat kepada Tuhan, maka dia menurunkan sikap dia yang tidak menghormati Tuhan kepada anak-anaknya. So that's why we must think about this very seriously. Jadi kita perlu memikirkan tentang hal ini dengan serius. We cannot pass on what we don't have. Kita tidak dapat menurunkan apa yang kita tidak miliki. So today I want to suggest to us what are the values we must have. Hari ini saya mau memberikan nilai-nilai yang perlu kita miliki. What does God want us to pass on as a good legacy to our children? Apakah nilai-nilai yang Tuhan ingin kita wariskan kepada anak-anak I kita? want to suggest two things. Saya mau memberi dua cadangan. First is a love for God. Yang pertama adalah kasih kepada Tuhan. Secondly is obedience to God. Yang kedua adalah taat kepada Tuhan. And we find this in Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 9. Kita melihat dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai 9. And in verse 5 it says, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength. Dikatakan di sini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. You know, God is speaking this to all of us as parents, as leaders. Tuhan berbicara kepada setiap kita sebagai ibu bapa. That we are so in love with God. Kita sangat mengasihi Tuhan. That is so important. Sehingga itu sangat penting bagi kita. It's because of our love for God that is going to impact and affect our children. Karena kasih kita yang begitu besar kepada Tuhan itu akan mempengaruhi anak-anak kita juga. And so verse 6 says, these commandments that I give you today are to be on your hearts. Dikatakan, perintah yang aku berikan kepada kamu haruslah kamu perhatikan. You see, we should be so in love with God that we keep the word of God in our hearts. Di mana kita benar-benar mengasihi Tuhan sehingga kita meletakkan firman Tuhan di hati kita. And then verse 7 says, impress them on your children. Dan yang ayat ke-7 dikatakan, ajarkan kepada anakmu berulang-ulang. What should our children see from our life? Apa yang perlu anak-anak kita lihat dalam hidup kita? They need to see that we are so in love with God. Mereka perlu melihat bahwa kita sangat mengasihi They need Tuhan. to see that our own lives are obeying God. Mereka perlu melihat bahwa hidup kita adalah menaati That we Tuhan. are honoring God. Kita menghormati Tuhan. And because of that, we also pass on and teach them, our children, to do the same. Karena hal itu maka kita dapat menurunkan hal yang sama kepada mereka. So the second part of verse 7 says, talk about them when you sit at home and when you walk along the road, when you lie down and when you get up. Dan berikutnya dikatakan, dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan. You see, when we are so in love with God, we'll talk about God all the time to our children. Jadi jika kita sangat mengasihi Tuhan, maka kita akan mengatakan tentang hal-hal tentang Tuhan kepada anak-anak kita. It shows our value. Itu menunjukkan nilai-nilai kita. We want to pass on a value of honoring God. Jadi kita mau menurunkan nilai-nilai menghormati Tuhan. Especially God as our Heavenly Father. Terutama sekali Tuhan sebagai Bapa surgawi kita. So I've got a question for all of us. Jadi saya ada pertanyaan untuk kita semua di sini. What do you really, truly value? Apakah yang benar-benar kamu hargai? Is what you value truly valuable? Apakah hal yang kamu hargai benar-benar nilai yang hebat? I want to say that when we value God as our Father, that is the greatest value we can ever pass on. Saya mau mengatakan bahwa jika kamu memiliki nilai yang menghormati Tuhan, itu adalah nilai yang sangat besar yang dapat kamu turunkan. And the second principle today is this. Poin yang kedua adalah ini. We are successful when our children are successful. Kita berhasil pada saat anak-anak kita berhasil. You know, most time we think that we are successful when we are successful. Banyak kali kita berpikir bahwa kita berhasil pada saat kita berhasil. But I think we need to have a vision of what long-lasting success really is. Tetapi kita perlu memiliki visi untuk melihat apakah keberhasilan yang sejati. And I'm talking about a success where one day when we are no longer around, our children are still successful. Yaitu kita mau melihat di mana pada saat kita tidak ada di dunia ini lagi, kita dapat melihat anak kita berhasil. And they are able to pass on the successful legacy to their own children.
Dan mereka dapat menurunkan kesuksesan mereka, keberhasilan mereka kepada anak-anak mereka. So what is true success? Jadi apakah keberhasilan yang sejati? Is it to gain riches and worldly wealth? Apakah untuk mendapatkan kekayaan di dunia? Listen to what Jesus said. Dengar apa yang Tuhan Yesus katakan. Jesus said, what good is it if a person were to gain the whole world and yet lose his own soul? Yesus katakan, apa keuntungan bagi seseorang jika dia mendapatkan seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? It tells us that there's something more than just worldly success. Jadi memberitahu kepada kita bahwa ada sesuatu yang lebih daripada keberhasilan duniawi. Now, friends, I think that many times we might be successful ourselves in walking with God and serving God powerfully. Banyak kali kita mungkin dapat memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan dan dapat melayani Tuhan dengan baik. But all this is no guarantee that our children will be successful in their own walk with God and in serving God. Tetapi itu tidak memberi jaminan bahwa anak-anak kita juga akan berhasil seperti kita. So we can be very busy in doing a lot of ministry and it's amazing, but if our children are not doing well, we must have a father's heart and a mother's heart of concern. Mungkin kita dapat melakukan banyak pelayanan dan banyak sekali hal yang kita lakukan, tapi jika anak-anak kita tidak memiliki hati untuk Tuhan, itu perlu kita khawatirkan. Eli was not successful because his children were not successful. Eli gagal karena anak-anak mereka gagal. And 1 Samuel chapter 2 verse 34 tells us that because of the two young men who were sinning against God, they both died on the same day. Di mana dikatakan karena dosa mereka, kedua anak mereka dia ini mati pada hari yang sama. They were not successful. Mereka gagal. There was a failure in passing on a good legacy. Ini adalah kegagalan menurunkan nilai yang baik. And this happened to Samuel as well. Ini juga terjadi kepada Samuel. Samuel was one of the greatest prophet of Israel. Samuel adalah seorang nabi yang sangat besar. And he is very anointed, very powerful. Dia sangat diurapi dan juga sangat berkuasa. He was very faithful to serve God. Dan dia sangat setia melayani Tuhan. He walked with God. Dia berjalan dengan Tuhan. And he was even doing a lot of mighty signs and wonders. Dan dia melakukan banyak sekali mukjizat-mukjizat. He was successful. Dia sangat berhasil. But his sons were failures. Tetapi anak-anaknya gagal. We read this in 1 Samuel chapter 8 verse 1 to 3. Kita membaca ini dalam 1 Samuel 8 ayat 1 sampai 3. And the Bible says that when Samuel grew old, dikatakan pada saat Samuel menjadi tua, you see, no matter how great you are, one day you will grow old. Apapun ini hal yang penting, yaitu di berapa besar dan juga berhasilnya kamu, suatu saat kamu akan menjadi tua. And so Samuel grew old, he appointed his sons as Israel's leaders. Pada saat Samuel menjadi tua, dia mengangkat anaknya sebagai hakim atas orang-orang Israel. And the son's name was Joel and Abijah. Nama anaknya itu Yoel dan juga Abia. But the sad thing is this. Ya, tapi hal yang menyedihkan adalah the Bible say, but his sons did not follow his ways. Di mana dikatakan bahwa anak-anaknya tidak hidup seperti bapaknya. They did not follow the heart of their father. Mereka tidak mengikuti jalan dan kehidupan bapaknya. They were not honest like the father. Mereka tidak jujur seperti bapaknya. They did not know God personally like their father. Mereka tidak mengenal Tuhan secara pribadi seperti bapaknya. The Bible says that they turned aside after dishonest gain and accepted bribes and perverted justice. Di mana di Alkitab mengatakan bahwa mereka menyimpang jalan dan juga menerima suap dan memutarbalikkan keadilan. They turned aside. Di mana mereka mengambil jalan yang salah. It means that at one time they were following the father's way. Maksudnya adalah suatu saat dulu mereka berjalan sesuai dengan jalan yang bapaknya lakukan. But somewhere along the way they turned aside. Tetapi suatu saat di mana mereka berbalik dan berjalan kepada arah yang salah. As fathers and mothers. Jadi sebagai ibu dan bapa dan juga pemimpin. When God's people or our children are following God and they start to turn aside away from God, we must quickly do something to bring them back.
Jadi pada saat kita melihat anak kita mulai berjalan kepada arah dan jalan yang salah, kita perlu cepat-cepat untuk membawa mereka kepada jalan yang benar. Maybe Samuel learned the wrong example from Eli. Mungkin Samuel belajar daripada contoh yang salah daripada Eli. He saw how Eli raised his 2 sons. Dia melihat bagaimana Eli membesarkan kedua anaknya. And he followed the same example. Jadi dia juga mencontohi Eli. It was a very sad ending for Eli's sons and Samuel's sons. Ini adalah pengakhiran yang menyedihkan bagi anak-anak Eli dan juga anak-anak Samuel. You know, when my son was conceived in the mother's womb, Kamu tahu pada saat anak saya berada di dalam kandungan ibunya, from that point on, I prayed one prayer for the 21 years of his life. mulai daripada saat itu saya berdoa satu doa selama 21 tahun. I remember there were times where I lay hand on Hai-Eng's womb and pray for Israel. Saya ingat pada saat saya menumpangkan tangan di rahim Hai-Eng, saya berdoa doa ini. I pray that Israel will grow in wisdom and in stature. Di mana saya berdoa bahwa Ezra akan bertumbuh dalam kejaksanaan dan perwatakannya. In favor with God and with people. Dan berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. And this prayer, I pray almost every day. Dan doa ini selalu saya doakan sepanjang hari. For over 21 years. Selama 21 tahun. It will be a prayer that will be in my heart as a father. Ini adalah doa saya sebagai seorang bapa. Until the day I die. Sampai hari saya meninggal. Because I want to see him successful in God. Saya mau melihat dia berhasil di dalam Tuhan. Fathers, mothers, this is a very powerful prayer that you can pray. Saudara-saudari, ibu bapa, ini adalah doa yang sangat berkuasa. Just as it happened to Samuel. Sama seperti berlaku kepada Samuel. That Samuel continued to grow in stature and in favor with the Lord and with people. Di mana Samuel yang muda ini semakin besar dan semakin disukai baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Let us see that our children will continue to grow. Mari kita melihat anak-anak kita terus membesar. Like in Luke chapter 2 verse 52, it talks about Jesus. Seperti Lukas 22 ayat 52. Jesus grew in wisdom and stature. Mengatakan bagaimana Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya. And in favor with God and men. Dan dikasihi oleh Tuhan dan juga manusia. You know, this is the prayer we should have in our hearts. Jadi ini harusnya menjadi doa yang ada di dalam hati kita. For every one of our children. Untuk setiap anak-anak kita. Because we want to see them enter the eternal kingdom of God. Karena kita mau melihat mereka memasuki kerajaan Tuhan yang kekal. We do not want to see any of our children fail like Eli's sons and Samuel's sons. Kita tidak mau melihat anak-anak kita gagal seperti anak-anak Eli atau anak-anak Samuel. So I want to ask a question today. Karena itu saya mau menanyakan satu pertanyaan pada hari ini. Is it time to rethink our idea of success? Perlukah kita mulai memikir kembali pengertian kita tentang keberhasilan? Can we begin to think that we are not successful until our children are successful? Dapatkah kita memikirkan saat ini bahwa kita belum berhasil sebelum kita melihat keberhasilan anak-anak kita? Until they grow in wisdom and in stature and in favor with God and people. Sampai mereka bertumbuh di dalam kebijaksanaan mereka, perwatakan mereka, dan berkenan di hadapan Tuhan dan manusia. Do you need to rethink your vision of success? Perlukah kamu memikirkan kembali visi keberhasilan? That is my prayer and my question to you. Ini adalah doa saya dan pertanyaan saya bagi kamu. Now we talk about the values is very important. Pass on the right values. Jadi kita mengatakan tentang mewariskan nilai-nilai yang baik. We talk about having a clear and a good vision, very important. Dan yang kedua kita mengatakan tentang memiliki visi yang benar tentang keberhasilan. A vision to see our children successful in God after we are gone. Yaitu visi untuk melihat anak-anak kita berhasil di dalam Tuhan pada saat kita telah tidak ada lagi di dunia ini. Now number 3, I want to talk about how to make this happen. Dan yang ketiga, saya mau membahas bagaimana kita membawa hal ini terjadi. And so number 3 is we invest in our legacy now. We must do that now. Jadi poin yang ketiga adalah kita melabur di dalam warisan kita sekarang. We must make a decision now. Kita perlu mengambil keputusan sekarang. We pass on the values, we pass on all that God has put in our life to our children every day as we live. Jadi kita mau menurunkan
kita mau melabur kepada apapun yang kita ingin wariskan kepada anak-anak kita setiap hari. And this is the principle of holistic parenting. Jadi adalah prinsip keibubapaan holistik. I want to give you 3 keywords Jadi, saya memberikan 3 kata kunci. on how we can invest in our children, Bagaimana kita dapat melabur kepada anak-anak kita. or how we can invest in the next generation of disciples. Ataupun melabur di dalam generasi-generasi seterusnya. Number 1 is commitment. Yang pertama adalah We komitmen. must start now to be committed to our next gen. Kita perlu mulai sekarang untuk komitmen untuk melabur di dalam kehidupan generasi seterusnya. Our children are not too young to be discipled in the way of God. Anak-anak kita tidak terlalu muda untuk dimuridkan untuk menjadi murid Yesus. Don't wait until they are 14 years old. Jangan tunggu sampai mereka berusia 14 Don't wait until tahun. they are 25 years old. Jangan tunggu sampai mereka berusia 25 tahun. Start even when they are 2 years old. Mulai walaupun mereka masih 2 tahun. See, Proverbs 22 verse 6 says, Amsal 22 ayat 6 mengatakan, start children off on the way they should go, and even when they are old, they will not turn from it. didilah anak muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada saat tuanya ia pun tidak akan menyimpang dari jalan itu. We must build the right foundation. Jadi kita perlu membangun fondasi yang benar. So commitment to help our children right wherever they are, however old they are, must start today. Jadi komitmen untuk mendidik anak-anak kita dapat mulai pada dimanapun usia mereka, harus dimulai saat ini. Have this commitment as parents, Miliki komitmen seperti ini sebagai ibu bapa, as leaders. sebagai pemimpin. Start to disciple a young believer in Jesus. Don't wait until they are 10 years in Jesus Christ. Mulai untuk memuridkan mereka yang baru terima Yesus. Jangan tunggu sampai mereka 10 tahun sebagai seorang Kristen. So how do we do that? Bagaimana kita melakukannya? Number 2 is the word opportunities. Jadi yang kedua adalah kesempatan. Look at daily life as the opportunities to help our children to grow in the way of God. Melihat setiap hari sebagai kesempatan untuk mendidik anak-anak kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Deuteronomy chapter 6 verse 7 to 9 tells us that. Ulangan 6 ayat 7 sampai 9 mengatakan, Impress them on our children. Talk about them when you sit at home, when you walk along the road, when you lie down and when you get up. haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu pada saat kamu duduk di rumah atau sedang dalam perjalanan atau apabila engkau berbaring ataupun apabila engkau bangun. You see, what's the idea here? Jadi, apa ide ini? The idea here is that everything we go through in life are opportunities for discipling our children. Setiap kesempatan yang kita lalui dalam kehidupan kita sehari-hari adalah kesempatan untuk memuridkan anak-anak kita. And it's very important that as parents we have a love relationship with God. Sangat sesuatu yang dapat kita lihat di sini di mana kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. But secondly is we must have a good relationship with our son or daughter. Kita juga perlu memiliki hubungan yang baik antara anak-anak kita dengan kita. Because if you have a strong relationship with God but you don't have close connection with children, you cannot impart or pass on that relationship of love to your children. Jadi jika kamu memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan tetapi kamu tidak memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak kamu, kamu tidak dapat menurunkan nilai-nilai kamu kepada anak-anakmu. So in every situation of life, when our children fail exam, we want to be there to encourage them, disciple them, pray with them, help them to grow on. Jadi dalam setiap kesempatan, contohnya pada saat anak-anak kita mungkin gagal dalam exam, kita berada di sana untuk mereka dan berdoa untuk mereka dan juga membantu mereka untuk melalui masa cabaran tersebut. When we have a strong relationship with our children, we can then pass on that deep relationship with God to them. Jadi jika kita memiliki hubungan yang baik dengan anak-anak kita, maka kita dapat menurunkan nilai-nilai dan hubungan kita dengan Tuhan kepada anak-anak kita. The third word is disciple. Yang ketiga adalah pemuritan. We must disciple or discipline our children. The word disciple and discipline are very close to each other. Jadi kata pemuritan dan juga disiplin sangat dekat dengan satu sama lain. And we start to disciple them from young.
Jadi kita mau memuridkan mereka dari kecil lagi. Proverbs 20 verse 11 says, even small children are known by their actions, so is their conduct really pure and upright. Amsal 20 ayat 11 mengatakan anak-anak pun sudah dapat dikenali daripada perbuatannya, apakah bersih atau jujur kelakuannya. So we must observe the actions of our children. Jadi kita perlu memperhatikan kelakuan anak-anak kita. And where they are not moving in God's way, then Proverbs 19 verse 18 says, discipline your children, for in that there is hope. Do not be a willing party to their death. Dan dikatakan jika mereka berpaling daripada jalan yang benar, hajar. Di Amsal 19 ayat 18 dikatakan, hajarlah anakmu selama ada harapan, tetapi jangan engkau menginginkan kematiannya. And Proverbs 13 verse 24 says, whoever spares the rod hates their children, but the one who loves their children is careful to discipline them. Dan di Amsal 13 ayat 24 dikatakan, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya, tapi siapa yang mengasihi anaknya mengajar dia pada waktunya. You see, when we love, we will discipline. Jadi pada saat kita mengasihi, maka kita akan mendisiplin mereka. You know, I want to share how I discipline or disciple my son. Saya mau membagikan bagaimana saya memuridkan dan juga mendisiplin anak saya. When he was young, he loved to play football, so I play football with him. Pada saat dia masih kecil, dia suka bermain sepak bola. And Dan saya bermain dengan dia. And in the context of having fun, I will correct his attitude, how he talked to mom yesterday, and so on. Dan saat kami bermain bersama-sama, dan saat itulah saya mulai koreksi atau menegur dia tentang perbuatannya, cara yang salah. Contohnya bagaimana dia bercakap dengan anak ibunya dan dengan orang lain. Because when he's having fun, he don't think of discipline as negative. Karena pada saat dia berseronok, maka dia tidak melihat disiplin itu sebagai sesuatu yang negatif. And he's very open to having a deep, important conversation. Dan saat itu dia sangat terbuka untuk berdebat dan juga melakukan pembicaraan yang dalam. You know that there are times where my son cry and I cry because we have disagreement? Ada saat di mana saya dan anak saya menangis karena kami memiliki kesalahpahaman. And I have to ask him for forgiveness. Dan saya perlu meminta maaf kepada dia. Because I did something wrong to him. Karena saya melakukan hal yang salah kepada dia. We confess our sins to each other. Kita menyatakan bertobat kepada satu sama lain. And we pray for one another. Dan kita berdoa untuk satu sama lain. That is authentic fathering. Jadi itu adalah kehidupan seorang bapa yang otentik atau asli. And so think about this, how we disciple. Jadi pikirkan ini pada saat kita memuridkan. I want to encourage you to make a decision to invest in your children and in the next generation. Saya mau mendorong kamu untuk mengambil keputusan yang tepat untuk memuridkan anak-anakmu dan mendisiplin mereka. You know, what we're talking about today is not just for fathers, but for mothers and for leaders. Jadi apa yang kita bagikan pada hari ini bukan hanya untuk bapak, tetapi juga untuk ibu dan juga para pemimpin. All of us can make the change. Setiap kita dapat membuat perubahan. We can grow. Kita dapat bertumbuh. And start by developing your relationship with your Heavenly Father. Kita mulai dengan membangun hubungan yang baik dengan Bapa Surgawi. Be so in love with God. Marilah kita mengasihi Tuhan dengan sepenuhnya. Then you talk about Him all the time. Dan kamu akan mengatakan dan bercerita tentang Dia sepanjang hari. You impress this into your children, into the next gen. Dan kamu akan mengajarkan ini berulang-ulang kepada anak-anakmu dan juga kepada generasi seterusnya. And then you invest time with your children and the next generation. Dan kamu melabur masa untuk memuridkan anak-anakmu dan juga generasi seterusnya. Do you know that Jesus is always talking about His Father? Kamu tahu bahwa Yesus selalu menceritakan tentang Bapanya? He's always trying to help His disciples to know God as their Father. Dia selalu membantu murid-muridnya untuk mengenal Bapanya. And I want to pray for all of us today. Jadi saya mau berdoa bagi setiap kamu pada hari that we ini. will all grow in this area. Bahwa kita semua akan bertumbuh di dalam area ini. So that we can pass on good values. Sehingga kita dapat mewariskan nilai-nilai yang baik. Because now we see with a clear vision. Karena saat ini kita telah melihat visi yang jelas. And we use the vehicle of everyday relationship to help people grow. Dan kita melihat kehidupan sehari-hari sebagai kendaraan untuk membawa kita untuk mencapainya. So that everyone will know God as their Father. Sehingga semua orang dapat mengenal Bapa di surga sebagai Bapa mereka. And if you do not know God as your Father, today is a good day to start. Jika kamu belum tahu bahwa Bapa di surga adalah Bapamu juga,
hari ini adalah waktu kamu untuk memulainya. Do you know that you have a Heavenly Father who loves you so much, He gave His Son Jesus Christ to die for your sins and my sins. Kamu tahu bahwa kamu memiliki Bapa di surga yang begitu mengasihi kamu sehingga Dia memberikan anaknya yang tunggal Yesus untuk mati di kayu salib bagi dosamu dan saya. And today you can begin a new relationship with Him. Dan hari ini kamu dapat memulai hubungan yang baru dengan Dia. Let us pray right now. Mari kita berdoa saat ini. Heavenly Father, I thank you for everybody watching today's message. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepada mereka yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. I pray for every father and mother and leaders. Saya berdoa bagi semua bapa dan ibu dan juga para pemimpin. No matter how we have messed up in the past, Bagaimana kami telah melakukan hal yang salah di masa lalu. today is a new beginning Hari ini adalah hari yang baru for us to begin again. untuk kami memulai kembali. Help us, Lord, Bantu kami to pass on the good legacy to the next generation. untuk dapat mewariskan nilai-nilai yang benar kepada generasi And we seterusnya. pray for our friends who are praying to you for the first time in their life. Dan kami berdoa bagi teman-teman kami yang berdoa kepada kamu pertama kali pada hari That ini, they'll begin to know Jesus Christ as our Lord and Savior. di mana mereka akan mulai mengenal Yesus Kristus sebagai Juru Selamat dan Tuhan mereka, And know you, Father, as their own Father. dan mengenal Engkau Bapa di surga sebagai Bapa mereka. In Jesus' name we pray. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Amen. Now, if you have prayed this prayer for the first time in your life, please write to us Jika kamu mendoakan doa ini pertama kali, tulislah kepada kami, so that we can help you to grow in your journey of knowing God as your Father. sehingga kami dapat menolong kamu di dalam perjalanan kamu mengenal Bapa kamu yang di surga. Once again, God bless you. Happy Father's Day to everyone, and see you next week. Sekali lagi, terima kasih untuk mendengarkan kami dan selamat Hari Bapa dan jumpa kembali minggu depan. See you next week. Bye-bye. Jumpa minggu depan. Bye-bye. Hello, everybody. Happy Father's Day. My name is Azrael, and today I would like to present a song in dedication to all the fathers, but most importantly, our Heavenly Father. I believe we live in a generation where we long for the love, for the care, and for the protection of a father. This song was written with that in mind. God has been a father to so many of us, and the one we can always run to in times of need. He's ever present, ever faithful, and ever loving, as I have and I believe you have experienced in your life. I hope this song speaks to you and touches your heart as you're reminded of God's faithfulness daily in your lives. God bless and happy Father's Day. Thank you for your many sacrifices. Thank you for the way you've loved my life. And thank you for the way you've shown me kindness. Thank you. Thank you when you love me in my weakness. Thank you for the way you've shown me patience. Thank you for the many times I failed. You've always picked me up. You've always picked me up. Thank you. Thank you for the love you've shown me in my life. Thank you. Thank you. Thank you. You will always be the one I love. Thank you. Though that I may sometimes disappoint, though that I may sometimes run away, thank you for your steady hands that hold me, that I might be back on my feet. Thank you. Thank you for the love you've shown me in my life.
Thank you. Thank you. Thank you for such great a sacrifice. Thank you. Hi church, someone once said a father is his son's first hero and his daughter's first love. Hai gereja, seseorang pernah berkata, seorang bapa adalah hero pertama putranya dan cinta pertama putrinya. Today we want to honor all fathers out there, not forgetting spiritual fathers and father figures. Hari ini kita ingin menghormati semua bapa di luar sana, tidak lupa akan tokoh bapa dan juga bapa rohani. You have such an impactful influence in our lives. Anda mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan kami. Happy Father's Day. Selamat Hari Bapa. Let us as a church also continue to give to the work of making Jesus' name known. Mari kita sebagai gereja juga terus memberi untuk pekerjaan Tuhan agar nama Yesus dikenali. The giving of our tithe and offering is also an expression of our love and obedience to our Father in heaven, even in times of lack. Persembahan syukur dan juga persepuluhan adalah ungkapan kasih dan kepatuhan kita kepada Bapa di surga walaupun pada masa kekurangan. Whatever little we give, God can multiply. Apapun yang kita berikan, Tuhan dapat melipat gandakan. You may give via online bank transfer, Sarawak Pay, or Maybank QR Pay. Anda boleh memberi melalui transfer bank online, Sarawak Pay atau Maybank QR Pay. In April, we launched our Love Frontliners project to support a need in fighting the COVID-19 pandemic. Pada bulan April, kami melancarkan proyek Love Frontliner untuk menyokong keperluan dan memerangi wabak COVID-19. We gave 11,000 ringgit worth of PPE to the Sarawak General Hospital and the Heart Centre. Kami memberi perlengkapan pribadi bernilai RM11,000 Malaysia kepada Hospital Umum Sarawak dan Pusat Jantung. You can be part of this project by giving. Anda boleh menjadi sebagian dari proyek ini dengan memberi sumbangan. We are receiving donations until 30th June. Kami menerima sumbangan sehingga 30 hari bulan Jun. Please contact your leaders for further info. Hubungi pemimpin kamu untuk maklumat lanjut. I'm sure all of us miss the times when we can have meals and connect with each other after service. Saya pasti kita semua rindu masa kita dapat makan dan bersekutu setelah kebaktian. Well, we have created a virtual lounge called Ruang Berbual. Karena itu kami telah membuat lounge maya yang disebut Ruang Berbual. Ruang Berbual is a place for us to catch up with one another, discuss today's sermon, and also pray for one another. Ruang Berbual adalah tempat untuk kita saling berhubungan, berbincang khotbah hari ini dan saling mendoakan. It will be primarily run in the Bahasa Malaysia language. Ia akan dijalankan terutama dalam bahasa Malaysia. The Zoom link to this room is shown here and also posted in the comments. Link Zoom ke ruangan ini ditunjukkan di sini dan juga diletakkan dalam bagian komen. Be sure to join us after this service. Pastikan Anda menyertai kami selepas kebaktian ini. We have a special performance by Ablaze for the fathers in the Ruang Berbual today. Kami mempunyai persembahan khas untuk bapa-bapa dari Ablaze di Ruang Berbual. Thank you for joining our online service today. Terima kasih karena menyertai kebaktian online kami hari ini. See you again next Sunday. Jumpa kembali minggu depan. In the meantime, take care and stay safe. Sementara itu jaga diri dan kekal selamat. Bye. Bye.